Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan tidak ada satupun pihak yang akan lepas dari tanggung jawab terkait tarif perdagangan yang diberlakukan Amerika Serikat termasuk China. Pernyataan ini disampaikan Trump Minggu 13 April 2025 usai pemerintahan Trump mengurangi tekanan terhadap China terkait kebijakan baru tersebut. Washington telah mengecualikan produk-produk teknologi tinggi tertentu dari tarif timbal balik terhadap Beijing. Meski telah memberikan keringanan, namun Trump menegaskan tidak ada pengecualian terhadap tarif karena telepon pintar, laptop dan produk lainnya masih dikenakan bea masuk sebesar 20%. Barang-barang tersebut juga akan dipindahkan ke kelompok tarif yang berbeda. Trump juga mengisyaratkan soal pemberlakuan tarif semikonduktor. Trump akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Non-negotiable, is that right? But the tariffs will be in place in the not distant future because, as you know, like we did with steel, like we did with automobiles, like we did with aluminum, which are now fully on, we'll be doing that with semiconductors, with chips, and numerous other things. And that'll take place in the very near future. And all the things. And what we did is we want to uncomplicate it from a lot of companies because that's really where it should be, ideally. And we wanted to uncomplicate it from a lot of other companies because we want to make our chips and semiconductors and other things in our country. And I will tell you, another one is pharmaceuticals, drugs and pharmaceuticals. We want to make our drugs in this country. And by placing a tariff on the companies that are not in this country, they're going to move into our country and we're going to have our drugs made in the United States so that in case of war, in case of whatever, we're not relying on China and various other countries to supply us with drugs, which is not a good idea. And it'll happen very fast. It'll all happen very fast. Sementara itu, pemerintah China menyambut baik pengecualian yang diberikan Washington. China menggambarkan keputusan Trump sebagai langkah kecil ke arah yang benar, sembari mendesak pemerintah Trump membatalkan sepenuhnya tarif tersebut. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah menimbulkan ketidakpastian bagi bisnis dan membuat pasar keuangan bergejolak. Washington telah mengenakan tarif impor sebesar 145% terhadap China. Sementara, China juga telah mengenakan bea masuk terhadap Amerika Serikat sebesar 125%. Meski Trump telah menaikkan tarif terhadap China menjadi 145%, China mengindikasikan mereka tidak berniat menaikkan tarif lebih tinggi dari 125%. Menurut Beijing, tidak ada gunanya terlibat dalam eskalasi lebih lanjut.